हेलो फ्रेंड्स मो चैनल को स्वागत। आम बर्तमान आसी पहुँची कालीजाई। यहाँ हूँ बरफुल चिलिका लोक सब देखुन आज टूरिस्ट पहुँची कालीजाई जावाई लोक प्रस्तुत बर्तमान लाइफ जैकेट लगुच डंगा आसिक लगे। मंदिर भितर पानी माँ कालीजाई को मंदिर हाँ गला गला मुंडरे 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 पूरा पूरा मुंड पटे उल्टा रही पछुआ पछुआ रहा आगे नहीं जा से डंगार थी सेमती पूरा सेम ठीक अच्छे जूता पिंधि बस एक क्लिप था ठीक है। समस्त लाइफ जैकेट लगे फाइनाल बर्तमान प्रस्तुत कालीजाई प्रस्थान माँ को पाक तीन तो आमर के 40 बाद पिला पिला से हिसाब से बांटी दो। जहाँ आज लोक स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी माँ कालीजाई को दर्शन पूरा सका सका यहाँ मॉर्निंग टाइम रे कुहुड़ी छाड़ी देखो प्रबल कुहुड़ी दूर को रास्ता देखा जाऊनी रास्ता कौन खाली तो पानी आठू जिते दूर जी खाली पानी एपटे हूँ बरपुर आर पटे हूँ सातपड़ा पूरी चाहिए भी एपटे जाई हम डंगार अल्प बाट भाई बहुत भय लाइफ जैकेट से पिंधुन देखो किंतु एक्चुअली पिंधा कथा पानी भीतर जाऊँ गोटे 13 बढ़ी जाओ तोड़ू ना जाओ चढ़ 13 जन गणी जाओ गोटे गोटे ये पोस्ट पोष 13 गणी गोटे गोटे 13 जाओ
ଯିବ ଯେ ତା ନମ୍ବର ବୋଧେ ଏଇଟା ହେଇନି ନା ଏଇଟା 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 ଗୋଟେ ସେପଟେ ଡାକୁଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିବା ପାଇଁ। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ପିଲା ପିଲା ଦିଅ ତାଙ୍କର କିଏ ପିଲା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ଆମେ କେତେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଲିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଲନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି। ଆରେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ସିଏ ଯୋଉଟା ନୁହଁ ଏଇ ଦିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଆସ ଯାଅ 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 ସେଟା ଯିବ ଯାଅ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଅ ଆଉ ବାକି ଦିଟାରେ କେତେ କେତେ ହେଲେ ଗଣି ଦଉନ କେତେ ହେଲେ ଗଣି ଦିଅ ଗାଡ଼ିରେ ଡଙ୍ଗାଟା ଭିଡ଼ଉନୁ ଭିଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଚଢ଼ିବେ କେମିତିଆ ପଡ଼ିଯିବେନି ସେମିତି ଛାଡ଼ିନି ଡାକ ଆମେ କହିଲେ ଯିବ ହେଲା ଆଉ 2-3 ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି ହଁ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ସେଠାରେ ଦେଖ ସେଠାରେ ଗଲ କେତେ ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ନବନି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନବନି ସେମିତି ତାହେଲେ ତମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ଅଲଗା କରିବା ଆଉ 2 ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲେ ଛାଡ଼ିବ ତେର ତାଙ୍କ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ତ ଆଉ ଏଥିରେ ତମର କେତେ ହେଲେ ଏଥିରେ 12 ଆଉ 2 ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି କୁହ ଏଥିରେ 13 14 ତ ଆଉ 2 ଜଣ ସେଟାକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଏଥିରେ ଭାଗ କରିକି ନେଇଯିବ କ'ଣ ସମାନ ଭାଗ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତିନିଟାକୁ ସମାନ କରିଦେଲେ ଆରେ ତମର ତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଅଧିକା ଅଛି ତମର 14 ହେଲା କି
ତାଙ୍କର ତେର ତାଙ୍କ ଆଇଲେ ଆଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଦି ଜଣ ଆଗ ପଛ ହବନି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ ତିନିଟା ସାରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ ହଁ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇବନି। ଆଉ ବୋଟ ଚାଲିଲେ ତୋର ମୁଁ କହୁଛି ବୋଟ ଚାଲିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ତମେ ଯାହା କରିବ ନା ସେଲ୍ଫି ଭାଇ କଣ ରିକକୁ ଯିବା पहुंचने ना वो ओ गिरी बाबू ठीक अच्छे वीडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल एमती भल पाए आपण मान थाउ एमती नुआ नुआ जगह आपण मान देखेबी एपटे सेपटे लोक जन को से आर ये को कर दियो हम काली जाए दर्शन पे बाहर लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल को एमती भल पाए आपण मान थाउ एमती आपण मान भल पाए मुझे आगू बढ़ी रोची जय जगन्नाथ जय माँ काली जाई।